जे जगन्नाथ सकाळ 8टारे उठुथिया पिलाटा राति 3टारे कि 4टारे पुणी मन को निद भांगी जाउची। ये गड़बड़ है बाबा। खाइबा पई जिद करुथिया पिलाटा जहा देले खाई दउची। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सांग सहित गहळे रे बसुथिया पिला एका मोबाइल धरी बसुची। ता मन रे खाली गोटे भावना, यार झीटा केते सुंदर, मते लागुची ता बिना मु रही पारिबिनी। जेमिति सेमिति करी मु ताकू आई लव यू कहबी कि मु तते केते भल पाउची, केते मु तमको चाहूची। जुआडे देखिले से झीटा खाली देखा जाउची। वर्तमान केवल मन रे गोटे भावना, केमिति से झीटा को जाई कहबी यार मु तते केते भल पाउची। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। जेमिति सेमिति करी फास्ट से झीर सांग मानक सह फ्रेंडशिप करी तांको सह मिसिबी। झीटीर सांग मानक सह मिसिबारे मध्य पुओटी सफल होईची। थैंक्स, लव यू। परे धीरे धीरे से पुओटी मध्य लाइक करुथिबा झियो सह भी मिसिची। ताकू से केते भल पाउची मध्य से कहिची। आ से झियो मध्य भी पुओटी को हां करिची। पुओटी ता स्वभाव रे भल, सब किछि को से जानि पारुची एवं बुझी पारुची। आगो को कोन हबो मध्य से जानि पारुची। मोटामोटी भाव में कहले कि पुओटी पूरा परिपक्व। दुई जण जाकंक रिलेशनशिप मध्य बढ़िबारे चलीची। राति गोटे नाई दीटा नाई तांकर कथाबार्ता चलीची। पुणी सकाळ 5टारू कथाबार्ता आरंभ हो जाउची। एही भली भाव में मास पर मास बीतबारे लागिची। धीरे धीरे आउ आग भली से माने कथा हो नाहंती। पुओटीर मन बहुत दुख। से झीटा को कहूची कौन पाई आउ आमे आग भली कथा होई पारुनी। पुओटी जदि एमिति पचारे झीटी तार केते बहाना करूची। जदि एई कथाटा टिके अधिक सीरियस हो जाए तो झीटी पुओटी की कुहे कौन खाली कथाबार्ता हेले लव नहले नुहे। पुओटी एई कथा शुणी चुपचाप हो जाए, कारण सी सब को बुझुची। आउ ता मन रे आसे कि हाँ घरे काले कौन काम थाए एवं पाठ पढ़ारे मध्य काले बिजी थाई पारंदी। धीरे धीरे पुओटी मध्य ता मन को बुझाई दिए। आउ से कॉल की मेसेज मध्य किछि करे नाही। जेतेबेले मने पड़े ता कथा टिके कॉल करि दिए। आउ कॉल रे कुहे कि आपण जो व्यक्ति को कॉल करिसंती से एबे अन्य कॉल रे व्यस्त अछंती। एइठु पिलाटा बुझी जाए कि से झीटा मते धोखा देइछि। मुख्यतः एइठु आरंभ हो जाए डिप्रेशन। प्राय टीनेजर पिला माने एही डिप्रेशन रो शिकार हुअंती। डिप्रेशन विषय मु जदि कहबी या ऊपर पूरा गोटे वीडियो होई जिवो, तेणु याकू परे देखिबा। झीटी पई केते स्वप्न आ केते आशा रखिथिबा सेई पुओटी एमिति अचानक कथा शुणी से पूरा भांगी पड़िला। जेमिति से लव रे पड़िबा पूर्वरु बिहेव करथला सेमिति से वर्तमान बिहेव करबाकू लागिला। राति सारा निद नाही, घर लोक मानक सह कथाबार्ता नाही, सांग मानक सह भी मिसामिसी नाही। बा से एका रहिबाकू केवल पसंद करूची। अल्कोहल सिगरेट इत्यादि से पसंद करबाकू लागिलाणी। आपण माने नजर देइथिबे एही भूल पिला माने बहुत छोट बेलु ही करि आसंती। गोटे रिपोर्ट रे आसीछि जे 15 रु 20 वर्षर पिला माने सबुठारु अधिक क्राइम करिथांती। एहाकू रोकिबा निहाती दरकार। एही भिडियोटी करिबार मुख्य कारण आम चारि पाखरे होउथिबा खराब काम को आमे निजे केमिति रोकिबा। चलंतु आउ डेरी करिबानी भिडियो रे बढ़ी चलिबा। एइटा एमिति गोटे टॉपिक जो टॉपिक विषय केही कहिबाकू पसंद करती नहीं। ए वीडियो करिवार मुख्य कारण पिला माने करुथिबा भूल रो सचेतनता। बेसिकरी पितामाता मानकर भूमिका एठे कौन, सी एठे कौन करिवा दरकार से सब उपरे। प्रथम कथा कि गोटे पिला कौन पाई ता सांग को अधिक इंपोर्टेंस दिए। फैमिली मानक अपेक्षा काहेकि से सांग मानक सह अधिक बसिबा को भल पाए। सब कथा कौन पाई से शेयर करबा को चाहे। कौन आपण मानक मन रे केबे एमिति प्रश्न आसीथिला? सबुठु बड़ कथा कि फैमिली लोक माने बापा हुअंतु कि माँ, से माने पिला मानक सह फ्रेंड भलिया मिसिबा को चाहंती नाही। से माने सबु बेले तांको गाइड करंती। टिके कथारे बापा माँ माने पिला मानकु राग हुअंती। एइटा करि पारिबुनी, सेइटा करि पारिबुनी, एइ ड्रेस पिंधिबु इत्यादि इत्यादि। पिला माने कोन चाहुछंती, कोन तांको दरकार एवं तांको मस्तिष्क भितरे कोन चलीछि बापा माँ माने केबे जानिबा को चेष्टा करंती नाही। फलरे पिला माने बापा माँ मानक ठारू दूरेइबारे लागंती। धीरे धीरे पिला माने तांको मनरे आसुथिबा क्वेश्चन से बापा माँ माननकु पचारिबा पूर्वरु 1000 थर भाबंती, काले से माने मते राग होइबे कि। एही सबुर अभावरु से माने धीरे धीरे सांग माननकु खोजंती। जे मो कथा सुनुथिबो, मो सपोर्ट रे थिबो, आउ जहा कहिले से किछि कहू नथिबो। आउ मो मन कथा मु जहा कहिबाकू चाहुथिबी मो सांगटी बुझी पारुथिबो। तेणु से माने धीरे धीरे सांग मानकु खोजिबाकू लागंती। आउ से माने परिवार ठारू दूरेई जांती।
ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଯେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବେ କି ଏଇଟା କର, ଏଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି। ସେମାନେ ନିଜେ ତ ଛୋଟ ପିଲା। ଆଉ ରହିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା, ସେମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ, ନିହାତି ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ବାପା ମାଆ ବି ସେ କଥା କେତେ ଠିକ୍ କେତେ ଭୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାନ୍ତେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ କେବେ ବି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏହାର ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ବାପା ମାଆ କେମିତି ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ମନ କଥାକୁ ଜାଣିବେ, ଫଳରେ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ ହବନି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେନି। ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଟାଇମ୍ରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିନେଜର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି 15ରୁ 16 ବର୍ଷ ଏଜ୍ରେ ସେମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 15 ବା 16 ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ, କେମିତି ଆଜି ଦିନ ଗଲା। ଯେମିତି ଡିଟୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶନ୍ତି, ଡିଟୋ ସେମିତି ମାଆ ମାନେ ନହେଲେ ବାପାମାନେ ନିହାତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତୁ। ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣ ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେ ସବୁ କଥା ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ। କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରାଇମ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବି କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେମାନେ ଆଉ ଆଲକୋହଲ, ସିଗାରେଟ୍ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ କାମରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜ୍ 15-16ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଜିଠୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏମିତି କଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ତମମାନଙ୍କ ସହ ମିଶୁନି, ତମେ ତମ ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ସବୁ କଥାକୁ କୁହ, ଦେଖିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଜରୁରତ ପଡ଼ିବନି କିଛି ବି କଥା ସେୟାର କରିବାକୁ। ନିହାତି ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ମଦ ହେଲା କି ସିଗାରେଟ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।